फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखो ओडिशार सर्वप्रथम सुसंगठित राजनीतिक अनुष्ठान नाम कौन। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए उत्कल सभा। जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन केउठारे बसिथिला। तो यह होची कलिकता ठारे बसिथिला। बंग जातीय सभा केउ व्यक्ति नेतृत्व में गठित होइथिला। यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बानर्जी। गंजाम जातीय समिति केबे गठित होइथिला। यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी 1903 मसीह। हरिहर मर्दराज देव केउ राज्यर राजा थिले। यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन डी खल्लिकोट। गंजाम जातीय सभारे किए अध्यक्षता करथिले। यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी श्यामसुंदर राजगुरु। 1903 मसीह जातीय कांग्रेस अधिवेशन केउठारे बसिथिला। यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन सी मांद्राज। उत्कल सभार शेष सभारे किए सभापतित्व करथिले। यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन बी जहाँकि मधुसूदन दास। उत्कल सम्मिलनीर प्रथम अधिवेशन पर गठित अभ्यर्थना कमिटीर अध्यक्ष किए थिले। यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन ए राजेंद्र नारायण भंजदेव। उत्कल सम्मिलनीर मोट केतोटी अधिवेशन बसिथिला 10टी 12टी 14टी 16टी। यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी 16टी। उत्कल सम्मिलनीर प्रथम अधिवेशन केउठारे बसिथिला। यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन बी कटक। सुर प्रताप महेंद्र बहादुर केउ राज्यर राजा थिले। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी ढेंकानाल। किशोर चंद्र हरिचंदन केउ राज्यर राजा थिले। यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी तालचेर। उत्कल सम्मिलनीर प्रथम अधिवेशन रे किए सभापतित्व करथिले। यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी श्री रामचंद्र भंज। मोतीलाल बोस केउ संवादपत्रर संपादक थिले। यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन ए अमृत बजार पत्रिका। उत्कल सम्मिलनीर प्रथम अधिवेशन केउ भाषा परिचालित होइथिला। यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन सी बालेश्वर। उत्कल सम्मिलनीर 10म अधिवेशन रे किए अध्यक्षता करथिले। यार राइट आंसर कौन हेबो देखंतु। यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन ए राजा विक्रम देव वर्मा। उत्कल सम्मिलनी तरफ मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड को केबे एक दाबीपत्र दिया जाइथिला। यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन सी 1917 डिसेम्बर 11। 1918 डिसेम्बर उत्कल सम्मिलनीर स्वतंत्र अधिवेशन केउठारे अनुष्ठित होइथिला। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए कटक ठारे। उत्कल सम्मिलनीर केउ अधिवेशन कांग्रेस लक्ष्य और आदर्श को ग्रहण करथिला। यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी चक्रधरपुर। उत्कल सम्मिलनी को पुनर्बार केबे संगठित करागला। यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी 1924 मसीहा। 1925 मसीह कटक ठारे अनुष्ठित उत्कल सम्मिलनीर अधिवेशन रे किए सभापतित्व करथिले। यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी कल्पतरु दास। मधुसूदन दास केबे प्राण त्याग करथिले। यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए जहाँकि 1934 फेब्रुआरी 4। उत्कल सम्मिलनीर शेष बैठक केबे बसिथिला। यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी 1935 फेब्रुआरी 11। तुम विद्यालय रे उत्कल दिवस केबे पालन हुए। तो फ्रेंड्स यह होची आपण जानिथिबे यह होची ऑप्शन डी एप्रिल 1 रे। ओडिशा केबे एक स्वतंत्र प्रदेश भाबे गठित हेला। यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए 1936 एप्रिल 1। तो फ्रेंड्स यार पार्ट 2 भी मध्य अच्छी तेज चलतु पार्ट 2 कौन कौन क्वेश्चन अच्छी देखा। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 रो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने पूर्व मुझे आपण स्पेशल क्लास विषय जनइबा चाहूँगी। आपण जदि कम समय भितर अधिक प्रिपेरेसन हो एग्जाम रे सक्सेस पाइबा चाहूँगी आपंकर टीचर स्वप्न को पूरण करने चाहूँगी ताहले आज ही आमर स्पेशल क्लास जॉइन करूँ। एथिरे जॉइन हेले आपण मानकु सिलेबस वाइज सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव क्लास सहित स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जिवो और आपण मानकु लाइफ टाइम एक्सेस मध्य दिया जिवो जहाँफल आप निजक बहुत भल भाव प्रिपेरेसन करी एग्जाम रे सक्सेस पाइबा सहित आप टीचर स्वप्न को मध्य पूरण करेंगे। तेज लेट करूँ ना बहुत कम समय आपंक पाखे रही आमर मध्य लिमिटेड सीट रही तो यथाशीघ्र दिया व्हाट्सएप नंबर जॉइन लिखि मेसेज करूँ और आज ही आम स्पेशल क्लास रे जॉइन हो आपंकर प्रिपेरेसन स्टार्ट कर दिंतु। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 रे फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखो गंजाम जिला को इंग्रेज माने केबे अधिकार करथिले। तो यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन ए
1759 ମସିହାରେ। ସମ୍ବଲପୁର କେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି 1849 ମସିହା। ମେଦିନୀପୁର କେଉଁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସହିତ ମିଶି ରହିଥିଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବଙ୍ଗ ସହିତ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ଜନନୀ କିଏ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏହି ମତକୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ମିତ୍ର। ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଜଣେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭାଷାବିତ୍। ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଟକ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଦେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର। ସମ୍ବଲପୁରରେ କେବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି 1895 ଜାନୁଆରୀ 15। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନକୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି 1901 ଅଗଷ୍ଟ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କଷ୍ଟକୁ କେଉଁଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସିମଲା। କେବେଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1903 ଜାନୁଆରୀ 1। 1888 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସାର୍ ଏ.ସି. ବେଲି। ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ରେଜର କିଏ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର। ସମ୍ବଲପୁର କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ ସହ ମିଶିଥିଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1905 ଜୁଲାଇ 19। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା? ସୋନପୁର, ବାମଣ୍ଡା, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ରାଙ୍ଗପୁର। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗାଙ୍ଗପୁର। ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ କଳାହାଣ୍ଡି କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶିଥିଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ। ଲର୍ଡ଼ ଆମ୍ପଥଲ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶ। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ କେବେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ରଣର ଯୌକ୍ତିକତା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1904 ଜାନୁଆରୀ 5। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ଶାସନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଂରେଜ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? 1903 ମସିହାରେ, 1905 ମସିହାରେ, 1906 ମସିହାରେ, 1907 ମସିହାରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1907 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1911 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ କେବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1911 ମସିହା। ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଇଂରେଜ ସରକାର ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିକୁ କେବେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଥିଲେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1911 ଡିସେମ୍ବର 27। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1912 ଅଗଷ୍ଟ 1। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1911 ମସିହା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।